बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-बकरा का लेक्चर नंबर 45 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 135 ता 137 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका हिदायत का पैमाना सिर्फ़ कुरान और सुन्नत ही है। इसके अलावा बाकी मन गढ़ंत और ख़ुद साख्ता हैं, दीन हनीफ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 134 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के जितने लेक्चर्स हो चुके हैं और इस वक्त तक सूरा अल-फातिहा और सूरा अल-बकरा के जितने लेक्चर्स मुकम्मल हैं आप वो समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 135 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। तर्जमा, यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सब छोड़कर इब्राहीम का तरीक़ा, और इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं था। आयत के अल्फाज वमा कान मिनल मुशरिकीन और इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं था। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के गलत नज़रिए का जवाब दिया है, और वो भी मुख्तसर अल्फाज में कि नहीं इब्राहीम का तरीक़ा यानी इब्राहीम का तरीक़ा चलेगा। इस जवाब की लताफ़त समझने के लिए दो बातें निगाह में रखना ज़रूरी हैं। नंबर एक ये कि यहूदियत और ईसाईयत दोनों बाद की पैदावार हैं। यहूदियत अपने इस नाम और अपनी मजहबी खसूसियत और रसूम और क़वाइद के साथ 3री-4थी सदी क़बल मसीह में पैदा हुई, और ईसाईयत जिन अक़ायद और मख़सूस मजहबी तसव्वुरात के मजमूए का नाम है, वो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद एक मुद्दत बाद वजूद में आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के बरसर हिदायत होने का दारो मदार यहूदियत या ईसाईयत इख्तियार करने पर ही है, तो हज़रत इब्राहीम और दूसरी अम्बिया जो उन मज़हबों की पैदाइश से सदियों पहले पैदा हुए थे और जिनको ख़ुद यहूदी और ईसाई भी हिदायत याफ्ता मानते हैं, आखिर वो किस चीज़ से हिदायत पाते थे? ज़ाहिर है यहूदियत और ईसाईयत तो थी नहीं। लिहाजा ये बात ख़ुद ब खुद वाज़ेह हो गई कि इंसान के हिदायत याफ्ता होने का दारो मदार मजहबी खसूसियात पर नहीं है, जिनकी वजह से ये यहूदी और ईसाई वग़ैरह मुख्तलिफ़ फ़िरक़े बने हुए हैं, बल्कि दरअसल इसका इन्हिसार इस आलमगीर सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने पर है जिससे हर ज़माने में इंसान हिदायत पाते रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ख़ुद यहूद व नसारा की अपनी मुक़द्दस किताबें इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत इब्राहीम को एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश, तक़दीस, बंदगी और इताअत के कायल न होने के हवाले से कुरान इस बात का शाहिद है, और उनका मिशन भी यही था। और उनका मिशन ये था कि अल्लाह की सिफ़ात और ख़ुसूसियात में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराया जाए। लिहाजा ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि यहूदियत और नसरानियत दोनों इस राह रास्त से मुनहरिफ हो गई हैं जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते थे, क्योंकि इन दोनों में शिर्क की आमेज़श पैदा हो गई थी। इसी बात का जवाब अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में दिया है कि सिर्फ़ इब्राहीम का तरीक़ा ही है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और वो है दीन हनीफ़। नेक्स्ट आयत नंबर 136 है। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जमा, मुसलमानों, ये मुसलमानों से कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई, और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब और औलाद याक़ूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगम्बरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी।
ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ آیت کے الفاظ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں معاملہ اندھی تقلید کی نفی کرنے کے حوالے سے ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک آئے ہیں، ان کے درمیان تفریق یعنی کوئی کسی زمانے کو ماننے والا اور کوئی کسی کو ماننے والے کے حوالے سے ہیں۔ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہیں تھا، کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے ہیں اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے والے ہیں، لہذا جو شخص صحیح معنوں میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیغمبروں نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں ایک پیغمبر کو تو مان رہے ہیں، ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ اب آیت نمبر 137 کی طرف چلیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے، لہذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت کے الفاظ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے تو وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ ہے وہ پیمانہ ایمان اور دین حنیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ سارے طریقے چھوڑ کر جو ان کے آباء و اجداد نے سکھائے ہیں صرف اس طریقے پر ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں۔ آیت کے الفاظ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، یعنی وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے وہ ضد اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں اور دین حنیف کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 45 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 135 تا 137 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 138 سے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔